बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं नॉलेज अटेनमेंट। अगर ज़िंदगी में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि कामयाबी हासिल करने के लिए लोगों की आदतों के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरी चीज़ें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नाकाम लोगों की जो 10 आदतें बताने वाला हूं। अगर आप में भी ऐसी आदतें मौजूद हुई तो आप इन्हें फ़ौरन ख़त्म कर दीजिएगा ताकि आप ज़िंदगी में होने वाली नाकामियों से छुटकारा पा सकें। नंबर 1, नाकाम लोगों की पहली आदत ये है कि ये लोग हर वक्त चीज़ों पर शिकायत ही करते रहते हैं। हम सब लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो ख़ुद तो करता कुछ नहीं लेकिन हर वक्त चीज़ों की शिकायत करता रहता है। मसलन मेरा वज़न बढ़ रहा है, मैंने आज कोई पैसा नहीं कमाया, या मुझे मेरी नौकरी से नफ़रत है, या आज भी मौसम बहुत बुरा है, या मैं बहुत थका हुआ हूँ वगैरह वगैरह। इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में हर वक्त इतने मसले होते हैं लेकिन फिर भी ये लोग अपने हालात बदलने के लिए कुछ नहीं करते सिवाय हर वक्त रोना रोने के। तो अगर आप मस्बत सोच के साथ अपने मसाइल हल करने के लिए कुछ करना नहीं चाहते तो फिर हर वक्त की शिकायतें करना भी बंद कर दें। जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में शिकायतें कर रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग को इस बात पर ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो हर वक्त शिकायतें ही सोचता रहे, और आप लोगों को अपने बारे में लाशऊरी तौर पर ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। और ये बात तो आप सब भी जानते ही हैं कि जो शख्स हर वक्त कोई ना कोई रोना लगाई रखता है इसे कोई भी पसंद नहीं करता और ना ही एक लम्हे भी इसके पास रुकना चाहता है। तो अगर आप में भी ये आदत मौजूद है तो आप ज़िंदगी से शिकायतें करने की बजाय शुक्रगुजारी करने पर ध्यान दें। नंबर 2, नाकाम लोगों की ये आदत होती है कि ये हमेशा ही लेट होते हैं। वो लोग जो कहीं पहुंचने के मामले में हमेशा ही लेट होते हैं और बाद में सफाइयां दे रहे होते हैं कि मुझे वक्त का एग्जैक्ट पता नहीं था, या मैं शदीद ट्रैफिक में फंस गया था वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता कि हर दफ़ा लेट होने की वजह से लोग इनको नॉन सीरियस समझते हैं, और ये भी कि इनको दूसरों के दिए हुए वक्त की बिल्कुल कदर नहीं, और फिर लोग इनको ज़हनी तौर पर कमज़ोर और नाकाबिल एतबार शख्स समझते हैं। नंबर 3, नाकाम लोगों की तीसरी आदत ये है कि ये लोग मज़लूमाना ज़हनियत रखते हैं। मज़लूमाना ज़हनियत के लोग वो होते हैं जो अपने मसाइल और नाकामियों की वजह किसी दूसरे को ठहराते हैं। अगर इनसे ये पूछा जाए कि ये लोग ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे तो ये लोग इस बात का इल्ज़ाम दूसरे लोगों पर या हालात पर या हुकूमत पर लगा देते हैं कि हम तो मज़लूम हैं और हमारे आगे ना बढ़ पाने की वजह यही लोग हैं, जबकि आप ज़िंदगी में इस लम्हे कहाँ खड़े हैं ये आप ही की चॉइसेस का नतीजा होता है, ना कि किसी और का। आप मुकम्मल तौर पर अकेले खुद ही अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार होते हैं। जब आप अपने मसाइल का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं तो आप अपने आप और दूसरों को ये बता रहे होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को चलाने में नाकाम हैं। तो बताइए कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि एक शख्स अमीर से अमीर तर होता चला जाता है और एक गरीब कभी भी अपनी गुर्बत से बाहर ही नहीं आ पाता। जी, तो फ़र्क ये है कि अमीर शख्स कभी भी अपने माजी के हालात को ख़ुद पर हावी नहीं होने देता कि वो मज़ीद कामयाबियाँ समेटने से रुक जाए, जबकि दूसरी तरफ वो शख्स जो कभी भी गुर्बत से बाहर नहीं निकल पाता वो गुर्बत को कबूल कर लेता है और आगे बढ़ने की बजाय यहीं दम तोड़ देता है। तो आप जिस मकाम पर खड़े होते हैं ये आप अपनी ही वजह से होते हैं। नंबर 4, नाकाम लोगों की चौथी आदत ये होती है कि ये बहुत सा पैसा फजूल खर्चियों में ज़ाया कर देते हैं। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको अपने रोज़मर्रा के अखराजात पर नज़र डालने की ज़रूरत है। नाकाम लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फजूल खर्चियों में उड़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर लोग घर का खाना खाने की बजाय बहुत सा पैसा फास्ट फूड खाने में उड़ा देते हैं, या फिर किसी ब्रांड पर सेल लगी हुई देखकर गैर ज़रूरी शॉपिंग करते हैं, या फिर रोज़ की बुनियाद पर बाहर घूमने फिरने जाते हैं और बहुत सारा पैसा दोस्तों में उड़ा देते हैं, और फिर इस बात को रोते हैं कि हमारी तो आमदनी ही कम है तो हम तरक्की कैसे करें। जबकि ये लोग अगर थोड़ी अक्लमंदी से काम लें तो फास्ट फूड की बजाय घर का खाना खाएं जो कि सस्ता भी है और सेहतमंद भी, और बिला वजह की चीज़ें खरीदने और दोस्तों में पैसे उड़ाने की बजाय ये लोग अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं, और फिर कुछ महीनों या चंद सालों की सेविंग्स करके ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 5, नाकाम लोगों की 5वीं आदत ये है कि ये लोग अपनी जैसी ही सोच रखने वाले लोगों में घिरे हुए होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो अक्लमंदों के साथ चलेगा वो खुद भी अक्लमंद बनेगा, लेकिन जिसके साथ बेवकूफ़ होंगे वो खुद भी नुकसान उठाएगा। एक एवरेज के मुताबिक हर इंसान की ज़िंदगी में 5 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है।
تو ذرا سوچئے کہ آپ کی زندگی کے وہ 5 لوگ کون ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ لوگ کسی سے بالکل لا تعلقی اختیار کر لیں، لیکن ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے قریبی ملنے والے کس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ برے دوستوں کا لائف سٹائل آپ کو کس قدر نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جن کے ساتھ آپ زیادہ وقت بتاتے ہیں آپ بھی انہی جیسے بن جاتے ہیں۔ نمبر 6، ناکام لوگوں کی چھٹی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ آج کل اوسطاً ہر شخص 24 گھنٹے میں سے 5 گھنٹے ٹی وی یا سوشل میڈیا دیکھنے میں گزارتا ہے، تو اگر آپ ان 5 گھنٹوں میں سے روز کا صرف 1 گھنٹہ بھی نکال دیں تو یہ ہفتے کے 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ 7 گھنٹے دوسروں کو ٹی وی پر دیکھنے کی بجائے اپنے پیشن یا اپنی کامیابی کے راستے پر خرچ کرتے ہیں تو سوچیں کہ یہ آپ کے لیے کتنی فائدہ مند بات ہے۔ نمبر 7، ناکام لوگ اپنی صحت کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کی ڈیلی روٹین ہی ہوتی ہے جو یا تو آپ کی صحت کو اچھا بنائے رکھتی ہے یا پھر اسے تباہ کر دیتی ہے۔ ہم سب کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس بات کے بہانے بناتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کیوں نہیں کر سکتے، اور عام طور پر ان کے بہانے یہ ہوتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں، یا یہ فیلڈ بہت ہی ایکسپینسو ہے، یا یہ کہ ابھی میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھی صحت کے لیے جس طرح ایکسرسائز ضروری ہے اسی طرح اچھی اور متوازن خوراک کھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے مضبوط ارادیت کے ساتھ ساتھ صحت مند جسم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 8، ناکام لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ بڑی سوچ رکھنے والے لوگ اپنے خیالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور درمیانی سوچ رکھنے والے لوگ تقریبات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جبکہ چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص میرے پاس آ کر کسی کے بارے میں نیگیٹو باتیں سنا رہا ہے تو پھر مجھے یہ خیال بھی ضرور آئے گا کہ یہ اگر میرے پاس آ کر کسی کو باتیں کر رہا ہے تو دوسروں کے پاس جا کر میرے بارے میں بھی ضرور باتیں کرتا ہوگا۔ تو اس قسم کے لوگ ایسی حرکتیں کر کے انڈائریکٹلی دوسروں کو یہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہیں، اور پھر کوئی بھی ایسے شخص سے اپنی کوئی بات شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ نمبر 9، ناکام لوگ ہمیشہ کاموں کو کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہر کام کو ہمیشہ تاخیر سے کرنے والے لوگ کبھی بھی وہ خوشی اور سکون حاصل نہیں کر پاتے جو کسی کام کو وقت پر کرنے سے ملتی ہے، اور ہر کام کو لیٹ کر کے یہ لوگ اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کام سے آپ جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں وہی کام کل بھی آپ ہی نے تو کرنا ہے، تو اس لیے اس کام کو ابھی کر کے ختم کریں اور اپنا وقت بچائیں، کیونکہ یہاں آپ کے لیے خطرے کی بات یہ ہے کہ جن خوابوں کو آپ پورا کرنے میں تاخیر کرتے جائیں گے پھر ایک دن آئے گا کہ آپ زندگی کا بہت اہم وقت ضائع کر چکے ہوں گے، اور اس وقت پچھتاوے کے سوا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 10، ناکام لوگ ہمیشہ ہمت ہار کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنا یا خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل سخت محنت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر دل سے چاہ ہونی چاہیے، اور دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے، جیسے کہ وزن کم کرنا یا نیا بزنس شروع کرنا، یا آپ کے دوست ٹور پر جا رہے ہوں اور تب پیسے بچانا، یا کسی بری عادت سے جان چھڑانا جیسے کہ سگریٹ چھوڑنا وغیرہ۔ لیکن اگر آپ کے اندر کچھ پانے کی چاہ دل سے ہے تو آپ اسے پانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناکام لوگوں کی عادتیں جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں جاننا، اور اگر آپ کے اندر بھی ان میں سے کوئی عادت موجود ہے تو میں آپ کی اس بات پر حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ اس کو بدل لیں۔ جی بالکل ہی آپ کر سکتے ہیں۔ نالج اٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔